Hi guys, nandito tayo para makita nyo yung full range of motion. Sa deadlift, importante manggaling yung lakas sa glutes. Pe-press nyo yung heel nyo, nakalock yung core nyo, na nakaganyan, and then aangat kayo, ma-feel nyo yung lats. Kailangan ma-feel nyo siya sa upper back, tsaka sa glutes, hamstring, quads, wag na wag sa mismong lower back kasi masama yun. Wag nyo i-hyperextend, sakto lang yung angat nyo. Inhale, pababa, exhale, pataas. So ganito yung form, shoulder width apart. Tingin sa taas dito. Inhale. Press your heels down. Engage the glutes. Exhale.